Father, we give glory to your name. Bapa, kami berikan kemuliaan bagi The nama-Mu. Bible says, where two or three gather in my name, Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam will be nama-Ku, with them. Aku akan datang dan we believe hadir. the Bible is truth. Kami percaya Alkitab adalah kebenaran. We believe that you are in our midst. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. We want to give all the glory and honor to you. Kami ingin berikan segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Do something this evening. Tuhan, lakukan sesuatu sore ini. Talk to your people. Bicara kepada umat-Mu. Heal your people. Sembuhkan umat-Mu. Deliver your people. Lepaskan umat-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Wow. What a joy to be in the presence of God. Sebuah sukacita bisa berada dalam hadirat Tuhan. Wow, good to see you all. Saya senang berjumpa dengan saudara semua. How many of you enjoy the worship? Seberapa banyak saudara yang menikmati penyembahan tadi? I think worship team and we are matching today. Hari ini tim pujian penyembahan matching dengan saya. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. Shalom, hallelujah. Shalom. Amen. How many of you there in the morning? Seberapa banyak saudara yang hadir tadi pagi? Wow, we welcome you. Amen, hallelujah. I believe God has something to share this evening. Saya percaya Tuhan mau membagikan sesuatu sore ini. In this point of life we are living in, Di titik sekarang di mana kita hidup, no matter some prayers cannot be answered. ada beberapa doa yang mungkin tidak bisa terjawab. In this point of life, whatever we are going through right now, Di titik hidup kita sekarang, apapun yang kita alami, if you want to see a breakthrough or a blessing in your life, kalau saudara mau lihat terobosan dan berkat dalam hidupmu, you know, how many of you are born again here? seberapa banyak saudara yang sudah lahir baru? Born again. Yang sudah lahir baru. You know, when we are born again, Saat kita ini sudah lahir baru, we are like small babies to our Father. kita di hadapan Tuhan itu seperti bayi yang kecil. That means the moment you become a Christian, a born again Christian, Momen di mana saudara menjadi orang Kristen yang lahir baru, we are like a small children to our Father in heaven. kita ini seperti anak kecil di hadapan Bapa Surgawi. You know, I have 3 little children, Saya punya 3 anak, very small. masih kecil. My son is 4 years. Anak laki-laki saya 4 tahun. I have 2 twin daughters. Saya punya 2 putri kembar. They are 2.5 years. Mereka 2,5 tahun umurnya. I want to feed them with good food. Saya ini mau kasih mereka makanan yang terbaik. Every time I want to feed my son, Setiap kali saya mau suapin anak you saya, know, sometimes my son runs away. seringkali anak saya itu lari. I know you have that experience. Saya tahu saudara mungkin punya pengalaman itu. But even though he runs away, Tapi sekalipun dia lari, it is the father's responsibility. tapi tanggung jawab seorang ayah It is the obligation upon the father adalah sebuah kewajiban seorang ayah to catch him. untuk tangkap dia. Even though he doesn't ask for food, Sekalipun anak ini nggak minta dikasih makan, we feed him. tapi kita tetap kasih dia makan. You know, same when we are born again into the kingdom of God. Begitu juga halnya saat kita lahir baru dalam kerajaan Tuhan. When we were like a small baby Christian, Saat kita ini masih bayi kecil, Kristen bayi kecil. even before you ask or pray, Sekalipun sebelum saudara berdoa atau meminta, our Father in heaven, He provided us everything. Bapa Sorgawi kita sudah menyediakan semuanya. Even before you pray for anything, Sekalipun sebelum saudara berdoa untuk apapun itu, He provided many things in our life. Dia sudah menyediakan begitu banyak hal dalam hidup kita. But imagine Tapi bayangkan my son anak saya laki-laki when he is growing up saat dia mulai bertumbuh dewasa, after 5 years, setelah 5 tahun, after 10 years, setelah 10 tahun, if he behaves the same, kalau dia berperilaku yang sama, that's a problem. itu ada sebuah masalah. Yes, Ya, it's a masala. masalah. Yes, amen. When my son is growing up, Kalau anak saya sudah bertumbuh semakin as a dewasa, father, sebagai ayah, I expect him to do something on his own. saya mengharapkan dia bisa melakukan semuanya sendiri. The same way,
Hal yang sama juga in order for you to fulfill the destiny in your life, untuk saudara menggenapi tujuan ilahi dalam hidupmu, in order for you to see the biggest breakthrough in your life, untuk saudara melihat terobosan terbesar dalam hidupmu, in order for you to see the plan of God fulfilling in your life, untuk saudara melihat penggenapan rencana Tuhan dalam in hidupmu, this point of life, di titik hidup sekarang ini, unless we do something for the kingdom, kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan, we cannot see certain blessings in our life. kita tidak bisa melihat berkat tertentu dalam hidup Let kita. me show you a scripture. Saya akan tunjukkan satu ayat, 1 Corinthians chapter 15 verses 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Corinthians chapter 15 verses 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Here Paul says, Di sini Paulus berkata, by the grace of God I am what I am. tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. But I labor more than any one of you. Tapi aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Amen. Amin. In this point of life, Di titik hidup kita ini, unless we labor for the kingdom of God, kalau kita tidak bekerja untuk kerajaan Tuhan, we cannot see certain breakthroughs. Even many men of God come and pray for you. kita tidak bisa melihat terobosan sekalipun banyak hamba Tuhan datang untuk saudara. Even how many conference or how many meetings, how many you attend, you cannot see certain blessings in your life. Sekalipun saudara pergi ke KKR demi KKR, engkau tidak bisa lihat berkat tertentu ini. What is the reason? Apa alasannya? At this point of life, Di titik hidup ini, Sunday after Sunday, minggu demi minggu, day after day, hari demi hari, when you're growing in the Lord, saat saudara bertumbuh dalam Tuhan, our Father in heaven Bapa Surgawi kita expects us to do something. mengharapkan kita untuk lakukan sesuatu, Labor for Him. untuk bekerja bagi Dia. Let me tell you an example. Saya akan ceritakan satu contoh. If you're working in a company, Kalau saudara bekerja di perusahaan, the first month I go to the office. Maybe I'm working in the Sister Grace office. sebagai contoh saya bekerja di perusahaannya Saudari Grace. The first month I go to the office, 1 bulan pertama saya pergi ke kantor, I did not do any work. saya belum lakukan pekerjaan apapun. But somehow the boss gave me the salary. Tapi tetap bos ini kasih saya gaji. Second month I go to the office. Bulan kedua saya pergi kantor bekerja lagi. I did very little things. Saya lakukan hal-hal kecil. But second month also by the grace gave me the salary. Boss gave me the salary. Tapi di bulan kedua karena anugerah bos tetap kasih saya gaji. Now, if I repeat the same in the third month, Tapi kalau saya ulangi lagi di bulan yang ketiga, remember my boss is watching me from the first day. ingat kalau bos saya ini sudah memperhatikan dari hari pertama. In the third month, if I am not doing any productivity, Kalau di bulan ketiga saya masih belum melakukan produktivitas. if I am not productive and useful to the company, Kalau saya ini tidak bermanfaat bagi perusahaan, my boss will say, just get out of my office. bos saya akan bilang pergi aja dari kantor saya. Hello? Halo? That's the reason many of us leave early. Itulah kenapa banyak dari kita mungkin pergi lebih You cepat. know, all the clothes we are wearing in, Semua baju yang kita kenakan, all the houses you are living in, rumah yang saudara tinggali, all the cars you are driving, setiap mobil yang saudara kendarai, everything is the salary from the Father. itu semua adalah gaji daripada Bapa. Everything is the salary from the boss. Itu adalah gaji dari bos kita. So that when we are growing, we can work for His kingdom. Supaya saat kita semakin bertumbuh, kita bisa bekerja untuk kerajaan Tuhan. Come on, are you with me? Saudara menangkap hal ini? Amen, hallelujah. Amin, haleluya. You know, unless you do something for the kingdom of God, Kalau saudara tidak lakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan, you tell me the justice. saudara beritahu saya keadilan. You're taking free salary and not doing anything for the kingdom of God. Kalau saudara hanya makan gaji buta dan tidak melakukan untuk kerajaan Tuhan, Is it right? apakah itu hal yang benar? You say, Pastor, we pray every day, Pastor. Saudara bilang, Pak Pendeta, kami sudah berdoa setiap We hari. come to the church every day, Pastor. Kami datang ke gereja setiap hari. I say you are selfish. Saya bilang kalau saudara itu egois. Sorry to say this, but Maafkan saya harus katakan ini. we are doing it for ourselves. Kita hanya lakukan untuk diri kita Yes, sendiri. it is good for you. Yaitu bagus untuk saudara. What are you doing for the kingdom of God? Tapi apa yang saudara kerjakan untuk kerajaan Tuhan?
You know, the Bible says in Matthew chapter 6 verses 33. Alkitab berkata di kitab Matius 6 ayat yang ke-33. First seek ye the kingdom of God and everything shall be added unto you. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amen. Hallelujah. Amin. The most important thing, even when Jesus was on this earth, Hal yang paling penting bahkan saat Yesus ada di the dunia, most important message Jesus was sharing all the time. pesan terpenting yang Yesus bagikan selama ini, The kingdom of God has come. kerajaan Tuhan telah datang. Jesus' main message was about the kingdom of God. Pesan utama Yesus adalah tentang kerajaan Tuhan. Even as we are growing in the Lord, Saat kita bertumbuh di dalam Tuhan, even our mindset pemikiran kita should be focused upon the kingdom mindset. seharusnya berfokus kepada pemikiran kerajaan. But you know, most of the time we are so busy in our own lifestyle. Tapi seringkali kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita. The devil has made us so busy in our regular career. Iblis membuat kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. He made us so busy thinking of us all the time. Dia membuat kita sibuk hanya memikirkan diri kita sendiri. But as a Christian, Tapi sebagai orang as a Kristen, believer, sebagai orang percaya, God is expecting something from every one of you. Tuhan mengharapkan sesuatu dari setiap saudara. You know why you are going through that bad situation right now? Kenapa saudara mengalami situasi yang buruk mungkin It is saat not ini? because of you're not praying regularly. Bukan karena saudara tidak berdoa, It is because of you not doing something for the kingdom of God. tapi karena saudara tidak lakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. It is an obligation of every believer to do something for the kingdom. Adalah kewajiban bagi setiap orang percaya untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Tuhan. Amen. Hallelujah. Amin. Haleluya. What is doing something for the kingdom of God? Apa arti dari melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan? How many of you think you are doing something for the kingdom of God? Seberapa banyak saudara yang sudah merasa melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan? Anyone here? Ada di sini saudara. You know, coming to the church is not working for the kingdom. Pergi ke gereja bukan berarti bekerja untuk kerajaan Tuhan. Many times I tell to my disciples when I'm training my disciples, disciple camps, Seringkali saya bicara kepada murid-murid saya di pemuritan, before you hold on to this mic, sebelum kau pegang mic ini, first you hold on to the broom and sweep the floor. engkau harus pertama pegang sapu dan nyapu. This is very important. Ini sangat penting. You know, we need to humble ourselves. Kita perlu merendahkan diri We kita. need to do something for the kingdom of God. Kita perlu melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan. God has kept somebody to preach, Tuhan memilih seseorang untuk berkhotbah, somebody to do worship, seseorang untuk menyembah Tuhan, somebody to take care of the reception and everything. untuk memperhatikan umat Tuhan. But there are many people, they are just coming to the church and not doing anything. Tapi ada banyak orang yang datang ke gereja dan tidak lakukan You know, apa. there are certain people, they always wait. If my pastor tell me, then only I come forward. Ada beberapa orang yang hanya berpikir kalau Pak Pendeta suruh ikut baru saya ikut. Let me tell you, your pastor will never tell you. Saya mau bilang bahwa pendeta saudara nggak akan pernah suruh First, saudara. you need to do something. Pertama saudara harus lakukan sesuatu. Start showing some interest that you have, interest towards the ministry. Mulai tunjukkan sebuah ketertarikan akan pelayanan. Start little. Mulai dari hal yang kecil. When you start little, God will see and give you more responsibilities. Saat kau mulai dari hal yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Amen. Hallelujah. Amin. The kingdom of God is glorifying God. Kerajaan Tuhan berarti memuliakan Tuhan. Let me tell you how to glorify God. Saya ingin beritahu bagaimana memuliakan Tuhan. How many of you, most of the time, Seringkali we say, Lord, let your name be glorified. kita berkata, Tuhan biar namamu dipermuliakan. Just by saying the name of the Lord is not being glorified. Hanya dengan berkata seperti itu bukan berarti nama Tuhan dipermuliakan. Hello? Just by saying glory to Jesus cannot bring glory to God. Kalau hanya dengan berkata kemuliaan bagi Yesus bukan berarti membawa kemuliaan bagi You Yesus. know why? If you open John chapter 14 verses 13, Kalau saudara buka di kitab Yohanes 14 ayat yang ke-13. the Bible says, Alkitab berkata, if you do great things for God, you will bring glory to Father.
Dan kalau engkau melakukan hal yang besar bagi Tuhan, engkau mempermuliakan Bapamu yang di surga. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. Doing great things bring glory to the Father. Melakukan perkara yang besar membawa kemuliaan bagi Tuhan. Okay, let me explain. Biarkan saya menjelaskan ini. Now, if a person is an unbeliever, Kalau ada seseorang yang belum percaya, if a person is possessed with a demon, kalau ada seseorang yang kerasukan setan, that means the kingdom of darkness has occupied that person. itu berarti kerajaan iblis ada atas orang itu. God has chosen not only your pastor but every believer in the church to build the kingdom of God in this world. Tuhan telah memilih bukan hanya pendeta saudara, tapi setiap orang di tempat ini untuk membangun kerajaan Tuhan. But most of the time we see only the pastor struggling all the time. Tapi seringkali kita melihat hanya pendeta yang bergumul berjuang. Not only his struggling, we congregation we add up more petrol upon the struggling. Bukannya kita membantu, tapi justru kita menambah masalah seringkali sebagai jemaat. You know, either you be useful for the kingdom, Pilihannya saudara menjadi bermanfaat bagi kerajaan Tuhan. do not be a trouble for the kingdom of God. Jangan menjadi masalah bagi kerajaan You Tuhan. know, all your blessings are with your pastor. You know that? Saudara tahu berkat saudara itu juga ada di pendeta Many saudara. of your blessing related to your church. Berkat saudara itu bisa berhubungan dengan You might be gerejamu. thinking, why am I praying and not receiving certain breakthrough in my life? Mungkin saudara berpikir kenapa saya sudah berdoa dan belum menerima beberapa terobosan ini. You know why? Saudara tahu kenapa? Because you have spoke something against your pastor. Karena saudara mungkin memperkatakan hal yang buruk tentang pendeta saudara. Because you don't have obedience towards your pastor. Mungkin saudara tidak punya ketaatan kepada pendetamu. You know, this is the biggest secret you need to learn in life. Ini adalah rahasia terbesar yang saudara harus pelajari. Many times some people they come and ask me, Pastor, how to gain the favor of God? Seringkali ada banyak orang datang dan tanya sama saya, pendeta bagaimana mendapatkan perkenanan dari I Tuhan? tell them first gain the favor of your pastor. Saya bilang yang pertama dapatkan perkenanan dari Your pendeta gembalamu. pastor represents God in this world. Gembalamu itu mewakili Tuhan di dunia ini. We are the representatives of Christ, the Bible says. Alkitab berkata kita ada representasi Kristus. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. Certain blessings are with your pastor. Beberapa berkat saudara itu berhubung dengan pendeta I tell you, saudara. this is very serious. Saya mau bilang ini sesuatu yang We sangat need to serius. acknowledge this truth. Kita perlu mengetahui kebenaran ini. Amen, hallelujah. Amen. Okay, now the person is possessed with a demon. Sekarang ada seseorang yang kerasukan setan. That means the kingdom of darkness has occupied certain person. Itu berarti kerajaan kegelapan ada atas orang itu. There is so much of darkness in this world. Ada banyak kegelapan di dunia ini. Now, as a believer, Sekarang sebagai orang As a percaya, Christian, sebagai orang Kristen, God has given us the authority over the devil. Tuhan telah memberikan kita otoritas atas iblis. When we take up the authority used in the name of Jesus, Saat kita pakai gunakan otoritas itu di dalam nama the moment the Yesus, devil flees, di titik itu iblis akan pergi. that means the kingdom of devil is leaving that person. Itu berarti kerajaan iblis meninggalkan orang tersebut. Kingdom of God is being established in that person. Dan kerajaan Tuhan ditegakkan atas orang tersebut. You know, that's the building the kingdom of God. Itu yang dinamakan membangun kerajaan Amen, Tuhan. hallelujah. Amin. If you win a soul, Kalau saudara memenangkan jiwa, if you cast out the devil, kalau saudara mengusir setan, you're building the kingdom of God in this world. engkau sedang membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Come on, hallelujah. Haleluya. Every time in the Bible, God speaks about the kingdom. Setiap kali di Alkitab Tuhan bicara tentang kerajaannya. If you open your Bibles to Luke chapter 10 verses 9. Kalau saudara buka di Lukas 10 ayat yang ke-9. One day Jesus was talking to his disciples. Satu kali Tuhan Yesus bicara kepada para muridnya. He was sending the 70 disciples 2 by 2. Dia mengutus 70 muridnya berdua-berdua. Before he was sending, Sebelum Tuhan mengutus He said, mereka, Yesus berkata, go and heal the sick pergi dan sembuhkan yang and sakit. tell them the kingdom of God has come. Dan katakan kepada mereka kerajaan Tuhan telah datang atasmu. Amen, hallelujah. Amin. You know,
we need to build the kingdom of God in this world. Kita perlu membangun kerajaan Allah di dunia ini. How many of you want to do something for the kingdom of God? Seberapa banyak saudara yang mau lakukan sesuatu untuk kerajaan Can Tuhan? I see your hands? Boleh saya lihat tangan saudara terangkat? Wonderful, thank you. Terima Let me kasih. tell you something. Izinkan saya beritahu sesuatu. You know what is the last command of Jesus? Saudara tahu apa perintah Tuhan yang terakhir? There is the Great Commission. Ada yang dinamakan mandat agung. There is the greatest command. Ada yang dinamakan perintah terbesar. There is the last command. Dan ada perintah We terakhir. all know what is the Great Commission. Go into the world and preach the gospel. Kita tahu mandat agung adalah pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. We all know what is the greatest command. Love your neighbor. Kita tahu perintah terbesar adalah kasihi You know what is sesamamu. the last command of Jesus? Tapi saudara tahu perintah Tuhan yang If you terakhir. open Acts chapter 1 verses 4. Kalau saudara buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Acts chapter 1 verses 4. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Now the Bible says, Alkitab berkata, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you are heard from me. pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada. Amen, hallelujah. Amin. Haleluya. If you want to build the kingdom of God in this world, Kalau saudara mau bangun kerajaan Allah di the dunia ini, most important command we need to follow from Jesus. perintah yang paling penting yang kita perlu ikuti dari Yesus. Before Jesus was going back to heaven, Sebelum Yesus terangkat ke surga, the last word, the last command he has given, pesan terakhir, perintah terakhir yang ia go berikan, and wait for the Holy Spirit. pergi dan tunggu Roh Kudus. You know, Jesus knows the importance of the Holy Spirit. Yesus tahu betapa pentingnya Roh Kudus. If you go to verse number 8, Kalau saudara lihat ayat yang ke-6, Acts chapter 1 verses 8, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, the Bible says when you receive the Holy Spirit, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa you receive power kalau Roh Kudus turun ke so that atasmu, you can go and preach the gospel. supaya kamu pergi menjadi saksiku. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. How many of you received Holy Spirit? Seberapa banyak saudara yang sudah terima Roh Kudus? Yes? Wow. What is the reason you have received the Holy Spirit? Apa alasan daripada saudara menerima Roh Kudus? The Bible says Holy Spirit is power. Alkitab berkata Roh Kudus adalah kuasa. You know why you could not see so many blessings in your life? Kenapa saudara masih belum lihat beberapa berkat dalam Because you hidupmu? have kept all the power inside of you, you could not release the power. Karena saudara mempertahankan kuasa itu di dalammu sendiri dan Because belum we- mengeluarkannya. Because many times we are afraid. Seringkali karena kita takut. Even I could not heal my own sickness. Bahkan saya aja nggak bisa menyembuhkan penyakit saya sendiri. Even I could not come out of the poverty. Bahkan saya ini belum keluar dari kemiskinan. How can God expect me to pray for somebody else? Bagaimana Tuhan mau saya doakan orang lain? You know, this is where many people are stopping their blessing. Inilah dimana banyak orang berkatnya terhentikan. In this point of life, Di titik ini. you want to see any breakthrough in your life, Kalau saudara mau lihat terobosan apapun dalam we hidup, need to labor for His kingdom. kita perlu untuk bekerja bagi We need to kerajaannya. do something for His kingdom. Kita perlu lakukan sesuatu untuk Luke kerajaannya. chapter 11 verse 20. Lukas 11 ayat yang ke-20. Luke chapter 11 verse 20. Lukas 11 ayat yang ke-20. The Bible says, Alkitab but if I berkata, drive out demons by the finger of God, in another version or another gospel it says, Matthew chapter 12 verses 28, Matius 12 ayat yang ke-22. but if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Oleh roh Tuhan, aku mengusir setan dan kerajaan Tuhan telah datang atasmu. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. The Bible says, casting out demon
you go and cast out the demon, tell them the kingdom of God has come. Alkitab berkata, usirlah iblis dan katakan kerajaan Allah sudah datang. You know, atas. God has given us everything what we need in this life, Tuhan sudah berikan semua yang kita butuhkan di dalam hidup so ini. that we can work for the boss and establish the kingdom of God in this world. Supaya kita bisa bekerja untuk bos dan menetapkan kerajaan Tuhan di dunia That ini. is the main reason we could not see certain destiny being fulfilled in our life. Ada beberapa alasan kenapa kita belum lihat destiny kita terpenuhi. 2 Peter chapter 1 verses 3 says, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan, God has given us everything what we need in this godly life. Tuhan sudah berikan kita semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Every blessing you want in your life, Setiap berkat yang kau mau, every blessing you want to see upon your children. berkat yang kau mau lihat ada atas The anak-anakmu. Bible says He has given us everything already. Firman-Nya berkata dia sudah berikan semuanya. But why we could not see certain blessings in our life? Tapi kenapa kita belum bisa lihat beberapa berkat dalam hidup kita? You know, sometimes our understanding is the most important thing. Seringkali pengertian kita adalah yang paling As I penting. told you, certain blessings are with your pastors. Saya tadi bilang beberapa berkat saudara itu terhubung dengan It pendetamu, is connected to your pastor. terhubung dengan gembalamu. Certain blessings we cannot see unless we seek forgiveness. Ada beberapa berkat yang kita nggak bisa terima kalau kita nggak mengampuni. Amen, hallelujah. You know, the Bible is very clear Alkitab sangat jelas about establishing the kingdom of God. mengenai menegakkan kerajaan Tuhan. Sometimes we want to receive the blessing, we don't want to do anything. Kadang kita mau terima berkat tapi nggak mau lakukan apapun. The Bible says in Galatians chapter 2 verse 20. Alkitab berkata di kitab Galatia 2 ayat yang ke-20. Here the apostle Paul says, Di sini Paulus berkata, I no longer live but Christ who lives in me. namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus. I no longer live but Christ is the one who is living in me. Bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam Let aku. me tell you how to establish the kingdom of God. Izinkan saya beritahu bagaimana menegakkan kerajaan Tuhan. Earlier we saw Tadi kita melihat Jesus told to his disciples, Yesus berkata kepada para go muridnya, heal the sick, pergi sembuhkan yang sakit. tell them the kingdom of God has come. Katakan kerajaan Allah sudah datang. He said, go cast out the demon Dia berkata, pergi usirlah iblis. and tell them the kingdom of God has come. Dan katakan kerajaan Allah sudah datang. We need to establish the kingdom of God. Kita perlu menegakkan kerajaan Tuhan. Sometimes we cannot do anything. Kadang kita nggak bisa melakukan apapun. Not only sometimes, every time we cannot do anything. Bukan hanya seringkali, tapi kita tidak bisa lakukan apapun. You know, sometimes as a man of God, Terkadang sebagai hamba Tuhan, when I tell to a dog to go, even a dog won't listen to me. kadang saya bilang anjing itu pergi, anjing itu nggak dengerin saya. How do you think a devil demon listen to me? Bagaimana tentang iblis? Apakah dia akan When I say pergi? in the name of Jesus, Saat saya bilang di dalam nama Yesus, the devil leaves. maka iblis itu pergi. What is the reason? Apa alasannya? What is the secret? Apa rahasianya? What is so special about me? Apa yang istimewa tentang saya? Just like the Paul says, Seperti Paulus I no katakan, longer live, bukan lagi aku yang hidup, but Christ is living in me. tetapi Kristus yang Come on, hidup di somebody say, dalamku. Christ is living in me. Katakan saudara, Kristus hidup di Christ dalamku. is living in me. Kristus hidup di dalamku. In order for you to build the kingdom of God in this world, Untuk saudara membangun kerajaan Allah di dunia ini, we need to think like Christ, kita perlu berpikir seperti Kristus, behave like Christ, berperilaku seperti Kristus, also do like Christ. juga melakukan seperti Kristus. Hallelujah. In this point of life, Di titik hidup kita ini, if you want to bring glory to the name of kalau God, saudara mau bawa kemuliaan bagi Tuhan, we need to attempt great things for the kingdom of God. kita perlu lakukan perkara besar bagi kerajaan Tuhan. Amen. Hallelujah. Amin. We need to Haleluya. attempt great things for the kingdom of God. Kita perlu coba lakukan perkara besar bagi Let kerajaan me tell you Tuhan. one of the very important secret what I learned in my ministry. Izinkan saya beritahu rahasia penting dalam Last pelayanan time I think I saya. shared this sermon in this church. Waktu itu saya sudah bagikan I'll just hal read ini the scripture. Colossians chapter 1 verse 27. dalam Kolose 1, Colossians chapter 1 verses 27. Kolose 1 ayat yang 27. The Bible says, Alkitab berkata, Christ living in us Kristus hidup di dalam is the hope of glory. Kristus hidup di dalamku dan ia adalah pengharapan akan kemuliaan. Amen. Hallelujah.
Amin. We need to develop a consciousness of Christ living in us. Kita perlu mengembangkan kesadaran bahwa Kristus That is the hidup. only secret we can overcome the temptation, overcome the devil in this life. Itu satu-satunya rahasia untuk kita mengalahkan iblis, mengalahkan cobaan di hidup ini. Can we all read the scripture? Bisakah kita sama-sama baca ayat ini? Let's go. 1, 2, go. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amen. Hallelujah. Amin. Christ is living in us. Kristus ada di dalam kita The hope of glory. yang adalah pengharapan akan You know, most kemuliaan. of the time, Seringkali we Christians are guilty all the time. kita sebagai orang Kristen selalu merasa bersalah. You say, Pastor, okay, yes, I wanted to do healing. Saudara bilang, ya Pak Pendeta, saya mau lakukan I pelayanan wanted to kesembuhan. cast out the devil. Saya mau mengusir iblis. I want to do something in the church. Saya mau lakukan sesuatu di gereja. But every time I want to do something for the kingdom, Tapi setiap kali saya mau lakukan sesuatu untuk kerajaan I have a Tuhan, guilty feeling inside me. ada perasaan bersalah di dalam saya. There is a guilty feeling inside me. Ada perasaan bersalah di dalam You saya. know, 99% of believers, they miss because of the guilty feeling what they have in their life. 99% orang percaya itu kehilangan karena ada perasaan bersalah. Even the moment they wanted to pray, Saat mereka mau mendoakan, because of the guilty conscience they carry. tapi karena perasaan bersalah yang mereka bawa, You know, the devil is a liar. saudara tahu iblis itu adalah pendusta. Even the mistakes what you have done in the past, Kesalahan-kesalahan yang sudah engkau lakukan di masa lalu, whenever you want to go to the throne of God, saat engkau mau datang di hadapan tahta Tuhan, devil reminds about your past. iblis akan mengingatkan akan masa lalumu. Suddenly guilty prayers, guilty conscience will come. Dan tiba-tiba rasa bersalah itu datang masuk. Instead of commanding, Daripada kita memerintahkan, you start praying in sympathy. kita mulai berdoa dalam simpati. Lord, please Kita bilang, Tuhan tolong, give me money. berikan aku uang. Lord, please give me health. Tuhan tolong berikan aku kesehatan. Let me tell you, Saya mau bilang your sama saudara, sympathy prayer cannot be heard by heaven. doa saudara tidak bisa didengar oleh surga. Our sympathy prayer cannot be answered by heaven. Doa yang bersimpati itu tidak bisa didengar oleh surga. You know, suppose you want to buy something from outside. Sebagai contoh, kalau saudara mau beli sesuatu, Maybe you want to buy something from a shop. kalau saudara mau beli sesuatu dari sebuah toko, What do the shopkeeper ask you? apa yang penjaga toko itu minta dari saudara? He will ask us money. Dia akan minta kita uang. Give me money so that I will give you product. Kasih saya uang, saya akan berikan produknya. Imagine if you fall down before the shop and roll on the ground and cry if he gives that product. Bayangkan kalau saudara nangis-nangis guling-guling di tanah, apakah penjaga toko akan kasih produknya? Even you roll down on the floor, he will not give you that product. Sekalipun saudara guling-guling di lantai, penjaga toko nggak akan kasih produknya. Unless you give the money, Kalau saudara kasih uang, you cannot receive the product. kalau saudara nggak kasih uang, saudara nggak bisa dapat The produknya. same way, Hal yang if you sama, want to receive anything from heaven, kalau saudara mau terima apapun dari even though surga, you cry, sekalipun saudara yes, menangis, we cry in the presence of God. ya kita menangis dalam hadirat Yes, we Tuhan. cry with the thankfulness. Ya kita menangis karena rasa syukur. Yes, we cry for what God has already done in our life. Ya kita menangis karena semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup But kita. not when you need something in this life. Tapi tidak dengan saat saudara butuh sesuatu di The hidup Bible ini. says, ask and it shall be given. Alkitab berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amen, hallelujah. Amin. The same way as you go to the shop, he asks the money. Hal yang sama kalau saudara pergi ke toko, dia akan minta uang. Even heaven, Bahkan surga, anything you want to receive from heaven, apapun yang kau mau terima dari surga, you need to pay a currency. saudara harus bayar dengan kursnya surga. Hello? Mata uangnya surga. Nothing is free in heaven. Tidak ada yang gratis di surga. You know what is the currency in heaven? Saudara tahu mata uangnya apa di surga? Faith is the currency in heaven. Iman adalah mata uang surga. Amen, hallelujah.
Faith words, even in the morning I was sharing about the faith words. Bahkan tadi pagi saya sudah bagikan tentang perkataan iman. We need to speak faith words all the time. Kita perlu memperkatakan perkataan iman The setiap Bible says, waktu. let the poor say, I am rich. Alkitab berkata, biar yang miskin berkata, aku kaya. We use the currency of faith all the time to receive whatever we need in this life. Kita gunakan mata uang iman untuk terima apapun yang kita mau di hidup Amen, ini. hallelujah. Amin. For you to establish the kingdom of God. Untuk saudara menegakkan kerajaan Tuhan, I'm going to conclude saya akan konklusikan at this point of life. di titik hidup kita ini. I humbly request, Saya dengan rendah hati we need meminta to labor for the kingdom of God. kita perlu bekerja untuk kerajaan One Tuhan. day is going to come. Satu hari akan datang. All of us in this church, Setiap kita di gereja ini, we are going to stand in front of God. kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Shall I shock you? Izinkan saya mengejutkan saudara. Coming next 100 years, we are going to die. 100 tahun ke depan kita akan mati. Next 100 years, nobody in this room will not be here. 100 tahun ke depan orang-orang di tempat ini nggak ada lagi di sini. This is the truth. Ini adalah kebenarannya. The moment we die, Saat kita we are meninggal, going to stand in front of our God. kita akan berdiri di hadapan Tuhan kita. He will ask you, Dia akan my tanyakan, son and my daughter, putra dan putriku, have you completed the assignment what I have given you? sudahkah engkau menyelesaikan tugas yang kuberikan kepadamu? How many of you have an answer? Seberapa banyak saudara yang punya You might jawabannya? ask, what is the assignment, Jesus? Mungkin saudara bertanya, tugasnya apa I Yesus? prayed every day. I came to the church every Sunday. Saya berdoa setiap hari, saya datang ke gereja setiap minggu. That is not an assignment. Itu bukan tugas. Doing something for the kingdom. Melakukan sesuatu untuk kerajaannya. Being useful for the kingdom. Bermanfaat bagi kerajaannya. God has given each and everyone an assignment to complete. Tuhan sudah berikan kita setiap tugas untuk A diselesaikan. task to perform. Tugas untuk kita jalankan. One day is going to come. Satu hari akan If datang. you have an answer for the question Jesus asked, Kalau saudara belum bisa jawab pertanyaan yang Yesus tanyakan, Jesus will say, Yesus akan berkata, my faithful servant, hambaku yang setia, well done. kerja Well baik, done, my faithful servant. kerja baik hambaku yang setia, Well done, my faithful daughter. kerja baik putriku yang This is the luar biasa. only word we want to hear in this life. Ini adalah satu-satunya perkataan yang kita mau dengar. You know, dalam this is hidup the ini. only word I want to hear. That's the reason I'm living in this world. Ini adalah satu-satunya perkataan yang saya mau dengar, To alasan saya hidup. fulfill the calling and purpose of God. Untuk memenuhi panggilan dan tujuan yang pada Tuhan. Hallelujah. I just want to ask you a question. Saya ingin tanya pertanyaan buat saudara. If you die tonight, Kalau saudara meninggal malam ini, if you go and stand in front of God, kalau saudara berdiri di hadapan Tuhan, will God tell you, well done my daughter, my son? apakah Tuhan akan berkata kerja yang bagus How anakku? many of you can say yes, I have that assurance? Seberapa banyak saudara yang yakin, punya keyakinan itu? Come on, anybody? Ada saudara? Come on. God is teaching something. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Very short time, Dengan waktu yang sedikit, maybe few years left. mungkin beberapa tahun lagi tersisa. As long as you live, Tapi selama engkau hidup, start doing something for the kingdom of God. mulai lakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Start laboring for His kingdom. Mulai bekerja untuk kerajaannya. That is the only reason God has called each and every one of us. Itulah satu-satunya alasan Tuhan memanggil setiap I kita. want everyone to stand up on your feet. Saya ingin saudara bangkit berdiri. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We want to give glory to your name. Kami mau berikan kemuliaan bagi You know, namamu. this is simple but something very important. Ini sesuatu yang sederhana tapi sangat penting. We need to do something for His kingdom. Kita perlu lakukan sesuatu untuk kerajaan. That's where your healing is hidden. Itulah di mana kesembuhanmu tersembunyi. That's where your breakthrough is hidden. Disitulah di mana terobosanmu ada. That's where your blessing is hidden. Disitulah di mana berkatmu ada. Come on, I just want everyone to lift up your hands. Saya ingin setiap saudara angkat tangan saudara. Ask forgiveness. Minta ampun. Lord, Tuhan, forgive me. ampuni aku. If I did not fulfill the assignment till now, Kalau aku belum menyelesaikan tugasku sampai sekarang. give me one more chance. Berikan aku satu kesempatan I lagi. want to do something for your name. Aku mau lakukan sesuatu untuk namamu. I want to do something for your kingdom. Aku mau lakukan sesuatu untuk kerajaanmu. Come on, just take a decision.
ambil sebuah keputusan. That's the reason you're still alive. Ini adalah alasan kau masih hidup. As I told you before, Seperti yang saya katakan sebelumnya, in a company, dalam sebuah if perusahaan, you're not being useful, kalau engkau tidak bermanfaat, the boss will tell you to get out of the bos office. itu akan minta engkau pergi dari kantornya. I think God is still trusting upon you. Tuhan masih mempercayakan saudara. God still has a plan for your life. Tuhan masih punya rencana untuk hidupmu. God still has a plan through your life. Tuhan masih punya rencana melalui That is hidupmu. the reason even many people they went back to heaven in the COVID time. Itu alasan mungkin beberapa orang meninggal saat COVID. Even many people you are seeing they are going to the heaven, Banyak orang yang mungkin saudara lihat sudah berpulang ke surga. but you are still alive. Tapi saudara masih ada hidup di sini. That means Itu artinya God has still a plan for your life. Tuhan masih punya rencana untuk hidupmu. God is still waiting for you. Tuhan masih menunggumu. My daughter, Putriku, my son, putraku, how long should I wait? berapa lama lagi aku harus The Spirit of menunggu? the Lord tells me, Roh Tuhan katakan, this is the time. ini adalah waktunya. Come on, start doing something for the kingdom. Mulai lakukan sesuatu untuk kerajaan. Come on, just lift your hands. Mari angkat tanganmu. Ask Holy Spirit. Minta Roh Kudus. Tell to God, Lord, forgive me. Katakan, Tuhan ampuni aku. After today, Setelah hari ini, I will do something for your aku kingdom. mau lakukan sesuatu untuk kerajaan. Now I come into senses. Sekarang aku menyadari. Now I realize, Sekarang aku sadar. oh, this is the reason Ini adalah alasan. I'm going through some situations. Aku mengalami beberapa Oh, keadaan. this is the reason. Oh, ini adalah alasannya. Come on, get into senses. Saudara mulai sadari. There is so much of darkness in this world. Ada banyak kegelapan di dunia ini. You are the only hope Saudara adalah harapan to establish His kingdom. untuk menegakkan kerajaan Tuhan. Let me tell you once again. Izinkan saya katakan sekali lagi. You are the only hope Saudara adalah satu-satunya to harapan establish His kingdom in this world. untuk kerajaannya ditegakkan di dunia ini. Come on, lift your hands. Angkat tanganmu, saudara. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. Let us welcome Holy Spirit in this place. Mari kita sambut Roh Kudus di tempat ini. Let us welcome the Spirit of God in this Mari kita place. sambut Roh Tuhan di tempat ini. Holy Spirit, we welcome. Roh Kudus, kami sambut We Engkau. welcome you in this Kami place. sambut Engkau di tempat You ini. talk to your people. Bicara kepada umatmu. You touch your people this evening. Jamah umatmu sore ini, Tuhan. If you have any sickness in your body, Kalau saudara menderita sakit di tubuhmu, any difficult situation you're going through in your life, kalau ada situasi yang sulit engkau hadapi I dalam want you to hidupmu, come forward saya ingin saudara maju ke depan so that I can pray. I can lay my hand and pray for you. supaya saya bisa tumpang tangan untuk saudara. Anything you are expecting God to do for you. Apapun yang saudara sedang harapkan Tuhan lakukan, Oh, Rabba Sheke Laba Shiande. Today hari ini is the day adalah harinya that the Lord has made. yang Tuhan jadikan. This is not an accident we are meeting in this Bukan place. sebuah kebetulan kita bertemu di tempat ini. God has a plan. Tuhan punya He rencana. has an appointed time. Tuhan punya waktu Come on, penetapannya. come quickly. You can Mari come saudara forward. maju ke depan. Yang mau didoakan silakan Oh, maju ke depan. Rebala Sheke Rimana Shiala Balabasya. Father, we give glory to your name. Bapa, kami berikan kemuliaan bagi We nama. give glory to your name. Beri kemuliaan bagi Come on, nama. let us all give glory to His Mari name. saudara muliakan nama. Father, we give glory to your Bapa, name. kami berikan kemuliaan bagi Jesus, nama. we give glory to your name. Yesus, kami beri kemuliaan bagi nama. Jesus, let your kingdom be established in this Biar place. kerajaanmu ditegakkan di tempat ini. Let your kingdom come in this world. Biar kerajaanmu datang. The Bible says, heal the sick and tell them the kingdom of God has come. Alkitab berkata, sembuhkan yang sakit dan katakan kerajaan Allah sudah datang. Lord, your people, Tuhan, ini umatmu. they're expecting Mereka a menantikan breakthrough in their life. terobosan dalam hidup mereka. Let them see the kingdom of God today. Biar mereka melihat kerajaanmu Let hari them ini. see the kingdom of God in their life today. Biarkan mereka melihat kerajaan Tuhan atas hidup mereka. Remana sheke ribalaba shiarabala. Holy Spirit, touch them right now. Roh Kudus, jamah mereka saat ini. Oh, Rabba sheke ribalaba shiandere. Receive in Jesus' name. Every plan of attack, Yang rencana ini keluar. you're free in Jesus' name. Bebas. Every
spirit of darkness, leave. Setiap roh kegelapan menyingkir. Keluar. Free. Every plan of the enemy, Setiap rencana iblis, every fear in your life, setiap ketakutan dalam hidupmu, every oppression, setiap tekanan, keluar. free. Hey! Bebas. Freedom. Kemerdekaan. Bebas. Free. 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 In the mighty name of Jesus. 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 After today, Setelah hari ini, you will experience kau akan mengalami brand new life. kehidupan yang baru. You're free in Jesus' Kau name. bebas di dalam nama Yesus. Holy Spirit. Shaken, we worship Christ risen higher.
Yahweh, Rabbah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, nyatakan sekarang. Father, we give glory to your name. Bapa, kami berikan kemuliaan bagi namamu. We give all the glory to your name. Kami beri kemuliaan bagi I want namamu. everyone to lift up your hands. Saya ingin setiap saudara angkat tangan saat ini. The moment I touch you, Saat tadi saya the tumpang tangan root atas saudara, cause of the problem is broken. semua akar masalahnya dihancurkan. You have received something supernatural. Saudara sudah menerima sesuatu yang It might be supranatural. natural to you, Mungkin sepertinya alami natural bagi saudara. but something supernatural has happened. Tapi sesuatu yang supranatural sudah After terjadi. today, Setelah dari hari you're ini, going to be like a brand new creation. engkau akan menjadi ciptaan yang baru. You will walk out of this church like a brand new car coming out of the showroom. Engkau akan keluar dari gereja ini seperti mobil baru keluar dari showroom. In Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang In ajaib. Jesus' mighty Di dalam name. nama Yesus yang Come on, ajaib. give the Lord a mighty hand offering. Mari berikan kemuliaan yang terbesar We bagi give all Tuhan. the glory and honor to you. Kami berikan kemuliaan hormat bagimu.